let's continue ya. So this video is quite long, so I need to make part 2 of this video. So this part we already discussed in the first video. Next, I will show you the audio. Okay, let's listen. Yang sebelah kiri sudah ya, in the first video. Nah, kita mau bahas yang di sebelah kanan. Jadi teman-teman yang di sebelah kanan ini yang practice 3, so you need to listen and then you need to check. Hati-hati karena bahasanya ada beberapa kali, ada satu kalimat panjang, and then you need to listen carefully, and after that you need to check which number that the speaker is talk about. Ya, nomor yang mana nih, yang A, B atau C yang diomongin. Oke, makanya di awal pertemuan dulu, yang di pertama kali pertemuan, misalnya akan bilang di bab ini kita punya listening, kita punya speaking, and then we also discuss a little bit about grammar. Oke, listen ya, dengerin. Page 11. Page 11. Practice 3. Practice 3. Check. Listen and check. 1. 1. Where do you live? Where do you live? I live on Market Street, above the cafe. Above the Do cafe. you live at number 17? Do you live No. at number 17? I live next door, at number 18. Nah, yang mana tuh yang dicek? 2. Number 2. Where do you live? Where do you live? I live on Park Road. Park Road. I live on Park Road too. I live in the apartments at number 33. Yang mana tuh? I Dicek. live there too. 3. 3. Which floor do you need? I'm not sure. I'm visiting my friend. What's his name? It's Tom. Oh, I know Tom. He lives on the 5th floor. 5th floor. Yang mana? 4. Which floor do you live on? Do you I live on? live on the 3rd floor. On the 3rd floor. Yang mana? This building doesn't have 13 floors. Not the 13th floor. I live on the 3rd floor. I live on the 3rd floor. Dicek, oke? Nah, sekarang kita balik lagi. Oke. Barusan misalnya sudah kasih audionya ya. Ini cara ngomongnya. He live, I live. Oke, pakai on karena kenapa? Karena ordinal number used to explain about the position. Jadi harus pakai posisinya, makanya pakai on. Teng teng. Oke. Ini sudah misalnya kasih juga di yang kemarin. Oke. Terus kalau ada yang bilang, kok ini beda sama di buku anak-anak? Nggak ada. Yes, is it true? Because this one is not for student book, but this one is for the teacher's book. Because you don't have this page, you don't have this part, I add this part for you to practice. Karena ini nggak ada di bukunya teman-teman, bukan beda sama ada bacanya starter one juga, ada bacanya where I live juga. Makanya Miss Sulis tambahin buat latihannya teman-teman. Oke? Di sini teman-teman belajar yang namanya baca. Tadi we learn about listening. Oke? Now we learn about reading. Ya. Number 1. I live in the house at number 18. Yang mana number 18? Check. Number 2. I live in the apartment at number 20. Yang mana number 20? Check. Oke. Sekarang kita bagian B ya, part B. Look, read, and write. Itu ada rumahnya, ada nomor 15 di Blue Road. Oh ya, misalnya lupa. Semua nama jalan pakainya on. I live on Thomas Road. Saya tinggal di Jalan Thomas gitu ya. Bilangnya pakainya on. Siapa lagi ya? Evan tinggalnya di jalan apa? Ada nama jalannya nggak? Oh, Evan nggak ada nama jalannya. Ganti. Gimana kalau Miss Luz tanya sama Haura? Haura rumahnya pakai nama jalan nggak? Enggak. Oh,
Satu, Miss Sulis tahu nih. Ada nggak ya rumahnya di Jalan Flamboyan? Pasti pada tunjuk tangan. Oke. Nah, Miss Sulis mau bilang misalnya, Miss Sulis live di Jalan Flamboyan. Miss Sulis tinggal di Jalan Flamboyan nomor berapa gitu ya. Miss Sulis bisa bilang gini, I live at number 20, 21 atau 21st. Betul, 21 karena pakainya number. Ya, bukan 21st. I live at number 21 on Blue Road. Kalau pakai street boleh nggak Miss Sulis? Boleh, sama tetap pakai on. Niku live atau live? Benar, Niku live pakai S. Ya. On Rocky Street at number 15 atau 15th. Good, 15 ya, nggak pakai th di belakangnya. Ingat ya posisinya ya. Kalau number pakainya at, kalau jalan pakainya on. Nomor 2, where does he live? Kenapa kok nggak live pakai s? Karena sudah ada dash di depannya. Oke. Teman-teman, ini grammarnya sentence-nya present tense. Oke. Kok sudah dikasih sih Miss Sulis? Ini bukan dikasih, tapi Miss Sulis cuma sekedar info aja. Karena banyak tulisan-tulisan yang sudah mulai beda. Benar nggak? Kelas 5 nanti banyak yang beda lagi. Jadi untuk pengenalannya dimulai dari kelas 4 sebenarnya. Memang kelas 4, 5, 6 sudah mulai masuk ke grammar dikit. Oke. Makanya nggak Miss Tulis kasih rumus panjang-panjang. Cuma diingetin aja. Ingat kalau orangnya cuma satu pakainya ini, kalau orangnya banyak pakai ini gitu ya. Nomor 2, where does he live? He lives at number berapa sih itu? Oh, number 11. Number 11-nya pakai 11 atau 11th. Oke, ada namanya jalan juga, nama jalannya Sun Road. Pakai in, on atau at? Jawab ya. Next. Let's listen. Listen lagi. Oh, tadi udah, ya kan? Tadi sudah sekali listeningnya. Next. Nah, ini ada formula. Banyak banget ya. Oke, teman-teman bisa dibaca lagi. Oke. Yang pertama, ini yang namanya present tense. Jadi, tapi Miss nggak mau kasih tahu ini tensesnya apa. Cukup pengenalannya aja. Oke. Subject ditambah do atau does, ditambah verb itu kata kerja. Ordinal number yang tadi kita sudah kasih tahu ya, ada first, second, third, bla bla bla. Kapan pakai do? Kalau orangnya banyak. They, we, I, you. Kapan pakai does? Kalau orangnya cuma satu. He, she, it. Oke. Adverb of place itu keterangan tempat. Pasar, rumah, dapur, tempat tidur, halaman gitu ya. WH question. WH question itu kayak what, where, when, why. Possessive itu apa sih? Kata ganti kepunyaan. My book, her book, his book, their book, our book, our, my, his, itu namanya possessive. Oke. Verb itu kata kerja. Formula yang ketiga, ada subject ditambah verb tambah preposition. Preposition tuh apa sih? In, on, at. Oke. Adverb of place itu apa sih? Keterangan tempat. Adverb of position itu apa sih? Ada at, ada on, ada in, gitu ya. Jangan ketuker nih. Ada juga kalau adverb of position nanti ada behind, ada under, gitu. Oke. Nah, ini latihannya. Oke. Gimana cara ngerjainnya? Teman-teman tulis di buku atau tulis di selembar kertas. Tulis
jawabannya bagian C nomor 1, jawabannya apa yang benar. Gimana sih cara angkatnya? Tadi tuh lihat formulanya, diurutin aja. Nomor 2 apa, nomor 3 apa. Yang bagian D, teman-teman tulis. Kalau angka 1 pakai S, tulisannya kayak gimana sih? Kalau angka 4 pakai TH, tulisannya gimana sih? Tadi ada di depan. Oke? Gimana cara kirimnya? Kirim ke Google Classroom. Miss Tulis akan buka kelas baru di Google Classroom untuk kelas 4. Oke, I will tell you later when the class is ready. Kapan dikumpulinya? Masih seminggu lagi. Jadi sekitar tanggal 18. Oke, August 18th. Oke? Ini juga ya. Oh, Miss Tulis bacain. Oh, nggak usah deh. Bacain nggak? Miss Tulis bacain pada saat kita Zoom. Oke? Jadi teman-teman harus dengerin. Oke, kita praktis dengerin. Karena kalau di sini nggak bisa baca lama-lama karena durasi videonya is only 15 minutes and then I think I already talk more than 15 minutes, ya. Jadi kita punya 2 homework, kita punya 2 latihan. Yang pertama yang tadi kita nyusun kalimat, yang kedua yang ini. Yang ini mana bahannya? Nanti pada saat Zoom Miss Tulis akan kasih tahu. Oke? Good luck and see you soon. Wassalamualaikum.